आम से तृतीय श्रेणी गणित बहिर आस आम गणिबा आम दीटा क्लास आगु पढ़ी आज पढ़ा तृतीय भाग है। आज गोटे टेबुल साहाय्य नहीं आम पढ़ा गोटे टेबुल थी टेबुल रु आम केमती संख्या गढ़ा है। देख ये टेबुलटा आज तुम प्रश्न थिला देख ये प्रश्न थिला ये टेबुल को व्यवहार करी आम केतोटी संख्या गढ़ी पारिबा है। देख ये टेबुलटा एठी अछि देख 1 2 3 8 0 4 7 6 आउ 5 एटा गोटे टेबुलटे है। आम टेबुल रु संख्या गढ़ा देख बर्तमान आम संख्या गढ़ा। अच्छा आम कौन करवा ना छोट रु बड़ अनुजाई गढ़ा है। तेणु छोट रु गढ़िले आमर प्रथम संख्या कौ शतक कौ संख्या नवा 3 अंक संख्या गढ़ा। तेणु आग 1 नवा कहीं शून्य सबुठ सान हेल्ले भी से बाँ पटे रही पारनी। तेणु आम आग 1 टाक नवा किंतु तापर आम शून्य टाक रखिपर ताले 102 एटा है सबुठ सान संख्या है। कहीं आम तो कौन संख्या को रिपीट करवानी आम टेबुल भर आणुचे तेणु आम रिपीट करवानी ताले सबुठ सान संख्या हो पार 102। सेमती तापर कौन हम ना 103 तापर 104 है तापर 105 तापर 106 है तापर 107 तापर 108 जो 108 हो गला 9 नहीं आमर तेणु 109 हो पारनी 110 हो पारनी कहीं एकटा रिपीट हेनी 111 हो पारनी 112 भी हो पारनी। अच्छा 101 10 थी किसी रही पारनी कहीं जेहेतु 1 गोटे संख्या तेणु बर्तमान आम आपर कौन हो पार संख्याटा ना 120 है 120 है। तापर पुणी 121 हो पारनी 122 हो पारनी तापर नेक्स्ट संख्या कौन आसो ना 123 124 125 है। यहीपरि भाव आम छोट रु बड़ क्रमे संख्या गढ़ा। देख से संख्या आम ये लिखीचे देख सबुठ सान संख्या कौन है ना 102 रु आरंभ है 102 103 104 105 106 107 108 तापर आसला 120 सेमती 120 123 124 125 126 127 128 तब 129 आसबनी है 130। आम देखा ये एक शतक थी आ शून्य दशक थी केतटा संख्या है ना 4 3 7टा है। सेमती एक शतक थी 2 दशक थी से 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है। एक शतक थी 3 दशक थी 7 संख्या होमती धीरे धीरे देख संख्या बढ़ुची 101 शतक आ 4 को दशक रखिकी आमर 7 संख्या हो पारी। सेमती 1 शतक 5 दशक थी 7 संख्या रही पारी 1 शतक 6 दशक थी 7 संख्या हो पारी तापर 1 शतक 7 दशक थी 7 संख्या हो पारी। देख सेमती सबुठी 1 शतक 8 दशक हो 7 संख्या होती देख 9 आमर ना तेणु 9 दशक ना एका बेले आसला 201 रु आरंभ है। सेमती ये भी 7 लेखे 2 शतक थी 0 दशक थी 7 संख्या 1 दशक थी 7 संख्या 3 दशक 3 कहीं रहा ना 2 2 डबल हो पारनी तेणु 2 पर 3 230 आसला 231 234 एमती आसला के पर्यंत ना देख 2 शतक थी 287 है तापर 301 आरंभ है 301 रु सेमती आरंभ हो देख धीरे धीरे आरंभ हो 342 45 46 एम देख 350 देख प्रति शतक आ प्रति दशक 7टी लेखे संख्या होची है 300 एमती 300 एमती आसी 300 387 पर्यंत तापर आरंभ है 401 401 रु मध्य सेमती आरंभ हो देख 400 400 एति संख्या हो पार 403 दशक थी एटा 400 4 जेहेतु दशक रही पारनी तेणु 5 दशक थी तापर 400 6 दशक थी तापर 400 7 दशक थी 400 8 दशक थी है 487 सेमती 5 शतक थी 0 दशक 7टा
ପାଞ୍ଚ ଶତକ ଏକ ଦଶକ ଥାଇକି ସାତଟା, ପାଞ୍ଚ ଶତକ ଦୁଇ ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା, ପାଞ୍ଚ ଶତକ ତିନି ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଶତକ ଚାରି ଦଶକ ଥାଇକିରି ସାତଟା, ସେମିତି ପାଞ୍ଚ ଶତକ ଛଅ ଦଶକ ଥାଇକିରି ସାତଟା ହେଲା। ଏମିତି ଦେଖ 500ର ଆମର ଆସିଛି 587 ହେଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 600ରୁ 601, ସେମିତି 0 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା, 1 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା, 2 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା, 3 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା, 4 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା, 5 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା, 7 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା, 8 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା। ତାପରେ 700ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 701ରୁ, ସେମିତି 7 ଶତକରେ 0 ଦଶକ ଥାଇକିରି ସାତଟା, 1 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା, 2 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା, 3 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା, ଆଉ 7 ଶତକରେ 4 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା, 5 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା, 6 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା, 7 ଦଶକ ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ 8 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା। ତାପରେ 8 ଶତକ, 8 ଶତକରେ ସେମିତି 0 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା, 1 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା, 2 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା, 3 ଦଶକ ଥାଇ ସାତଟା। ଏମିତି ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଛି, ବଢ଼ି 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 ଦେଖ କୋଉଟା କ'ଣ ଯାଇଛି 876 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଟେବୁଲରେ ଏତକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ା ହେଇପାରିଛି। ଏଥିରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କେତେ ନା 102 ହେଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଦେଖ 876 ହେଲା। ଆରି ଉପରେ ତୁମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଏଇ ଟେବୁଲରେ ସମୁଦାୟ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିହେବ ହେଲା। ଦେଖ ସମୁଦାୟ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିହେଲା ନା 448। ଏଇ ଯେଉଁ 102ରୁ 876 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିଲେ ଏ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 448। ଏଥିରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ସେ ହେଲା ନା 102 ହେଲା। ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 102, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା ନା 876 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ଟେବୁଲରୁ ଆମେ ଗଢ଼ିବା 300ରୁ 500 ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିବା। ଦେଖ ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 300ରୁ 500 କହିଛି ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲରରେ ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା, ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଟା ତୁମର ଆଉଥରେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ଯେହେତୁ 300ରୁ 500 ଭିତରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେଉଁଠୁ ନା 307, 301, 301ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠୁ 301ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ହେଇ ଦେଖ 308, 310, 312 ଏମିତି ଯାଇଛି। 318, 320ରୁ 328, 340ରୁ 348, 350ରୁ 358, 360ରୁ 368, 370ରୁ 378, 380ରୁ 387, 401ରୁ ଦେଖ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି 408, ତାପରେ 410ରୁ 418, 420ରୁ 428, 430ରୁ 438, 450ରୁ 458, 460ରୁ 468, 470ରୁ 478, 480ରୁ 487। ତାହେଲେ 300ରୁ 500 ଭିତରେ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇତକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦେଖ ଯେ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା 300ରୁ 500 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ। କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ନା 112ଟି ହେଇପାରିବ। ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ଲେଖିଛେ, ତେଣୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଲା, ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 112ଟି। ଏଥିରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ସେ ହେଲା ନା ଦେଖ 301, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା ନା 487 ହେଲା। ଏଥିରେ ବୁଝିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟେବୁଲରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦେଖ ଲାଗି ଲାଗି 3ଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ ଲାଗି ଲାଗିକି ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବା ସେଇ ଏକା ଟେବୁଲରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଟେବୁଲଟା ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା 1 2 3 8 0 4 ଆଉ 7 6 5 ଥିଲା।
सी आमको प्रश्न देइथिला एई टेबुल रु लागी लागिक संख्या गठन करबा। लागी लागिक माने देख 1 2 3 लागी लागिक अछि ताले 123 गोटे संख्या हेई परिबो, 120 गोटे हेई परिबो, 187 गोटे हेई परिबो हैला, 804 हेई परिबो, 500 765 हेई परिबो नै कि 567 हेई परिबो, 408 हेई परिबो हैला। तापरे सेमती 204 हेई परिबो, 208 हेई परिबो। मन कर हम एई एक दशक शतक को नै करबा ताले 120 गोटे हेई परिबो, 187 गोटे हेई परिबो, 123 गोटे हेई परिबो, 180 गोटे हेई परिबो आउ 120। ताले देखो एक शतक थाइकरी हमर पांचटी संख्या हेई परिबो 123 120 180 105 आउ 187। सेमती 2 शतक थाई देख 206 तापरे 234 218 हला, तापरे 204 आउ 208 हला। ये भी सेमती पांचटी संख्या हेई परिबो 206 234 218 208 204। सेमती 3 शतक 345 321 307 340 320। सेमती 4 शतक 408 432 402 406 456। सेमती 5 शतक 543 501 567 540 560। सेमती 6 शतक देख देख ये 602 हो पार 654 हो पार 678 हो पार आउ 678 हो पार 654 हो पार 602 हो पार एमती पांचटी संख्या हो पार। देख ये पांचटी संख्या अच्छी। सेमती 7 को शतक नहीं करवा देख 780 हो पार 765 हो पार ये कोणिया नवा ये तो कोण में अच्छी तेणु 703 गोटे हो पार है एमती पांचटी 781 हो पार है एमती पांचटी संख्या हो पार 781 780 760 765 703। सेमती 8 को नेले 804 812 806 876 802। आम ये लगी लगी संख्या नौचे प्रति शतक आम देखुचे पांचटी लेखा संख्या हो पारे ताले समुदाय केतोटी संख्या हो पारे सेमती हेले ना लगी लगी संख्या हेले 40टी संख्या हो पारे है। समुदाय है 40टी संख्या एथुर सबुठ सान संख्या किए से है ना 105 है आ सबुठ बड़ संख्या किए से है ना 876 है। बर्तमान यही टेबुल को लेकिन आउ गोटे प्रश्न देछि आरे भितरु अंक लेकिन आम करवा जहाँ गोटे मिसेले हो अंक मानकर समष्टि हो 5टा आम आदि बाछा 3टी अंक नवा किंतु से 3टी अंक मानकर समष्टि हो 5 है ताले केमती 5 हम देखा देखा ताले जदि 5 हम ताले आम सब अंक को नहीं पारिबानी आम 6 7 नहीं गले तो 3 अंक संख्या गठन हो पारिबनी तेणु 5 नवाक हेले आमको को संख्या नवा आम साधारणतः नहीं पारिबा 1 नहीं पारिबा 2 नहीं पारिबा 3 नहीं पारिबा 4 नहीं पारिबा आउ 5 नहीं पारिबा आउ 0 नहीं पारिबा है आउ एतक को आम नहीं पारिबानी एतक को लेकिन आम गठन करवा 3टा जाक अंक मिसवा मिसेले हो 5 है। प्रथम आम 1 को नहीं करवा ताल देखा 1 रे केते मिसिले हो पारुची 5 कौन कौन मिसिले ना देख गोटे नवा आम 1 0 4 हेले देख ये 3टा जाक अंक मिसिले 5 हो कि नहीं। बर्तमान आम आपको चेंज करदे ताले है केते ना 140 है आम आदि आउ जहाँ नेले हो पार ना किंतु आम यदि टेबुल रु नवा और रिपीट हेनी ताले एक शतक थी आम जोड़ संख्या नहीं पार 104 आउ 140 किंतु मनकर रिपीट हो पार कौन संख्या को किंतु 3टा जाक अंक मिसिक हो 5 ताहले आम कौन कर ना आउ कि अलग संख्या नहीं पार ताले कौन हो पार ना देख 100 1 1 ताले केते मिसेले हम 1 1 2 हो गला ताले गोटे 3 मिसेदेले हो देख 113 हो गला आम या उल्टे दबा 131 हो पार है। ठीक सेमती मनकर आम ये गोटे 2 रखा ताले 2 1 3 है आउ गोटे 2 दरकार ताले 122 हो पार
ହେଲା। ତାହେଲେ 1 ଶତକ ଥାଇକିରି ଆମେ ଯଦି ରିପିଟ୍ କରିବାନି ତାହେଲେ କେବଳ 104 ଆଉ 140 ହେବ। ଆଉ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବା ମାନେ ଆଉ ଅଲଗା କାର୍ଡ଼ ଆଣିବା ତାହେଲେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ 131, 104, 140, 122 ଆଉ 113। ଦେଖ ଏଇ ସବୁତକ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଲେ 5 ହେଉଥିବ। ସେମିତି ଦେଖ 2 ଶତକରେ କରିବା ମନେକର, ତାହେଲେ 2 ଶତକରେ ଦେଖ ଆଗ ଏ ଟେବୁଲରୁ କେତେଟା ହେଇପାରୁଛି ଦେଖିବା। 2, 0 ଆଉ 3 ହେଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା 5। ଆକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେବା, 2, 3, 0 ଇଏ ହେଲା 5। ଏଠି ଆଉ ରିପିଟ୍ ହେଲାନି, ଏଇ ତିନିଟା ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ ହେଲା 203 ଆଉ 230 ଆମର ଏଇ ଟେବୁଲରୁ ବିନା ରିପିଟ୍ରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ରିପିଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ 1 ଆଣିବା ତାହେଲେ 2, 1, 3 ହେଲା, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର 2 ହେଲା, 212। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ହେଇଯିବ 221। ତାହେଲେ 2 ଶତକ ଥାଇକିରି ରିପିଟ୍ ନ କଲେ ହେବ 203 ଆଉ 230, ଆଉ ରିପିଟ୍ କଲେ ସଂଖ୍ୟାକୁ 221 ଆଉ 212, ଏମିତି 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ। ସେମିତି 3 ଶତକ ନେଇକି କରିବା ହେଲା। 3 ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ରିପିଟ୍ ନ କଲେ 302 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା 320। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ରିପିଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ 300, 3, 1, 4 ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଦରକାର ହେଉଛି 1, 311 ହେଲା। ତାହେଲେ 3 ଶତକ ଥାଇକିରି 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ। ରିପିଟ୍ ନ କଲେ 302, 320 ଆଉ 1କୁ ଯଦି ଆମେ ରିପିଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ 311, ଏମିତି 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି 401 ଆଉ 410। ସେମିତି 500ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ 0ଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ଆମେ 5 ଗୋଟେ ନେଇପାରିବା ଟେବୁଲରୁ, 0 ଗୋଟେ ନେଇପାରିବା। ଯଦି ଟେବୁଲରୁ ନେବା ତାହେଲେ 500 ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରିପିଟ୍ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ 500 ନେଇପାରିବା। ତାହେଲେ କେତୋଟି କେଉଁ ଅଙ୍କକୁ ନେଇକି 5 ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ, ଆମର ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଯଦି ଏଇ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ 5 ହେଉଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉଥରେ ଦେଖିବା, 131, 104, 140, 122, 113। ସେମିତି 203, 230, 221, 212, 302, 320, 311, 401, 410 ଆଉ 500 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରୁ କେମିତି ଆମେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରୁଛେ ହେଲା। ଏ ଟେବୁଲଟା ଥିଲା ତମର 8ରେ 9 ନଥିଲା ନାଇଁ କି, 0ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ତମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଟେବୁଲ ଗଠନ କରିପାରିବ, ଥରେ 9 ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନଥିବ, ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିପାରିବ।